अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे महल की है जिस पर एक चुड़ैल का साया था, या कह सकते हैं ये चुड़ैल ने खुद बनाया था। इस महल की दास्तान बगदाद के हर बच्चे बूढ़े ने सुनी हुई थी, लेकिन ये महल कहाँ है किसी को ठीक से पता नहीं था। इस महल के पास कोई भी जाता था तो उसका वापस आना नामुमकिन था। तो फिर चलते हैं मैं और आप इस महल की तरफ और सामना करते हैं इस चुड़ैल का। शहजादी मुस्फिरा और इसकी सहेली अलीना जंगल के बीचों बीच डरी और सहमी हुई तेज तूफान में खड़ी थी। हुआ कुछ ऐसे था कि ये सब दूसरे शहर से वापस अपने घर आ रहे थे। ये अभी काफ़ी दूर थे और रात हो जाती है, जिसकी वजह से ये रास्ता भूल जाते हैं और गलती से किसी और ही तरफ निकल जाते हैं। अंधेरा इतना गहरा था कि शहजादी को अपने हाथ तक नज़र नहीं आ रहे थे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। तूफान जोरदार था, दरख्त भी चीख रहे थे। उनकी चीखें शहजादी के कपड़ों से टकरा रही थी, जैसे कोई अनदेखा साया शहजादी को पकड़ना चाहता हो। हर तरफ से खौफनाक आवाज़ों का सिलसिला जारी था। कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे सारा जंगल चीख रहा हो। तेज़ आंधी और अंधेरे की वजह से बग्गी भी टूट जाती है। सोल्जर्स शाही बग्गी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आंधी में मिट्टी और सूखे पत्ते हवा में इधर उधर घूम रहे थे। शहजादी अपनी फौज के चंद वफादार सोल्जर्स के साथ टूटी फूटी राह से गुजरकर आखिरकार एक पुराने और वीरान महल के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक उसी टाइम एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ जाती है और कहती है, तुम लोग वापस चले जाओ। शहजादी ने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, आप इस जंगल में अकेली, सब खैरियत तो है? औरत ने अपना सर ज़मीन की तरफ झुकाया और बोली, मैं यहीं रहती हूँ ताकि कोई उस महल की तरफ ना जा सके। शहजादी ने उसकी बात ना मानी और आगे का सफ़र शुरू कर दिया। औरत फिर बोली, तुम सब मरोगे, आगे ना जाओ। वो चीखती रही, मत जाओ मत जाओ। आखिरकार ये सब एक पुराने और वीरान महल के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सब महल के बाहर पहुंचे, हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। अचानक बिजली चमकी और महल के बाहर एक चुड़ैल का मुजस्मा दिखाई दिया। शहजादी ने कहा, ये किसका मुजस्मा है? एक सोल्जर बोला, शहजादी साहिबा, मुझे लगता है ये वही चुड़ैल का महल है जिसकी दास्तान बगदाद के हर इंसान ने सुनी हुई है। वो शहजादी को कहता है, अंदर जाने से बेहतर है वापस जंगल की तरफ चलते हैं, अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। शहजादी उसको कहती है, ठीक है वापस चलते हैं, लेकिन अंदर जाके देख तो लें कि ये वही महल है या नहीं। ये सब महल की तरफ जाते हैं। अचानक महल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। बिजलियां कड़कना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये महल के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी। हर तरफ चुड़ैलों की मूर्तियां बनी हुई थी। दूर एक सबसे बड़ी मूर्ति थी, उसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। और फिर उसी वक़्त मुजस्मा हिलने लगा, ज़मीन हल्के से लरज़ने लगी। शहजादी पीछे हटी, लेकिन उसकी नज़र उस मुजस्मे से हटी नहीं। उस मुजस्मे की आंखें चमकने लगीं। शहजादी ने चीख मारकर कहा, ये ज़िंदा हो रही है। सोल्जर्स ने तलवारें निकाल ली, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। शहजादी ने अपनी सहेली अलीना का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अलीना ने शहजादी से कहा, वापस चलें वरना हम सब मारे जाएंगे। शहजादी ने हुक्म दिया, वापस चलो। ये सब अपनी जान बचाकर अभी महल से बाहर निकले ही थे कि वो औरत फिर आ गई और कहने लगी, अब कोई फ़ायदा नहीं, वो जाग गई है। तुमने उन सब को जगा दिया, अब तुम सब भुगतोगे, मरोगे मरोगे। भाग सकते हो तो भाग जाओ। वो सब रात के अंधेरे में आंधी और तूफान से गुजरते हुए कुछ दूर एक छोटी सी झील के पास रुके। वहाँ पे उन्होंने खैमा लगाया। सोल्जर्स ने मशालें जलाईं और आग भी। अलीना ने शहजादी के लिए गर्म शाल निकाली और सब कुछ थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा। चांद एक बार फिर बादलों के पीछे छुप रहा था।
سولجر نے کہا یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب سیف ہیں۔ لیکن اس کے کہنے کے فوراً بعد جنگل کے ایک کونے سے پتوں کے سرکنے کی آواز آئی۔ ایک سولجر نے کہا شاید کوئی جانور ہوگا۔ الینا نے شہزادی کے کان میں آہستہ سے کہا کیا تمہیں بھی لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو؟ شہزادی نے کچھ نہیں کہا، صرف مشال کی روشنی میں دور اندھیرے میں دیکھتی رہی، اور اس نے دیکھا ایک سایہ آگ جل رہی تھی، لیکن ہوا میں اب بھی وہی سردی تھی جو محل کے اندر محسوس ہوئی تھی، اور سب سمجھ چکے تھے۔ اور پھر آندھی اور تیز ہو گئی۔ لمبے اور کالے سیاہ بالوں والی چڑیل وہاں آ چکی تھی، اس کی آنکھیں اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ بدروحیں اور جنگلی جانور بھی آئے تھے، جیسے آج ان کی دعوت ہو۔ ایک چڑیل آگے آئی اور ہوا میں تیرتی ہوئی شہزادی کے سامنے آ گئی۔ سولجرز نے تلواریں اٹھا لیں، وہ بدروحیں سولجرز کی طرف آ گئیں۔ سب سولجرز لڑنے لگے، لیکن زیادہ دیر تک نہ لڑ پائے، اور ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ آندھی اب طوفان بن چکی تھی، سب کچھ اندھیرے میں غرق ہو چکا تھا، لیکن چڑیلوں کو سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ الینا اور شہزادی جنگل میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، اور چڑیل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اچانک الینا زمین پر گر جاتی ہے اور اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شہزادی کو کہتی ہے آپ اپنی جان بچائیں، یہاں سے چلی جائیں، میری جان آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ شہزادی مجبوراً اس کو تنہا چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے۔ چڑیل الینا کو مار کر شہزادی کے پیچھے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے ہوئے شہزادی بھی گر جاتی ہے، وہ اٹھنے ہی والی ہوتی ہے، اسی ٹائم چڑیل آ جاتی ہے اور شہزادی کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ شہزادی کے بالوں سے پکڑتی ہے اور مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں آگ والا شیر آ جاتا ہے۔ شیر شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کرتا ہے اور چڑیل پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے۔ آخر میں چڑیل شیر کے نوکیلے دانتوں میں ہوتی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ شیر ایک ہی جھٹکے میں چڑیل کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگ والا شیر شہزادی کو خود پر بٹھا لیتا ہے اور محل کی طرف لے جاتا ہے۔ شیر شہزادی کو محل تک پہنچا دیتا ہے۔ شہزادی شیر کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ شیر آگ میں لپٹا ہوا واپس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی تھی آج کی کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔